Unsay mo favorite color? Kalwa. Ay. Unsay mo paborito nga pagkaon? Kalwa. Yes. Asa ka gipangalaan? Palwa. Oy, pinuang man ang istorya ha, oy. Kinsa pangalan sa mong friend? Palwa. Alright, very good kayo, no? Kadali kayo makasabot ang ato ang mga lovely bridesmaids and lovely ladies here. And then, this time, atong palisod-lisuran gamay. Kaya kinahanglan. Naagyod tayo mapilian after this. Okay. Basta mora dito yung mechanics gihapon, whatever ang ako isulti sa inyo ha, you are going to tell me palwa. Inapas, pas, di dapat ang response. So, ikaw, palwa. 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 Paulo. Paula. Naagi tayo napilian, friends. Ikaw nagyod ang banggiitang anak sa Likinggawan, palihog na sa paglingkod. Palwa. Yan siya napilian, siya nato napilian, palihog na. Lingkod na mo. Okay, dali, day. Lingkod na. Hindi nga makampaula, hindi nga kung palwa. Kung sa itong pangalan, day. Lady Jane. Okay, Lady Jane. Si Lady Jane, ato na yung pangitaag pares rin nga lalaki. For sure, daghan ko mo apila ni mga lalaki karong panahon na kay pretty man. Yes, pretty dili. Wow. Hindi magbinutbot ang bata day. Okay, si Lady Jane. Pangalan Lady Jane. Kung usa ka kapag kaon Lady Jane, unsa man ang imong tingog kung kaunon ka? Yes. Yes, anything. Lady Jane, kung usa ka kapag kaon, for example, main ko, usa ko ka chicharon. Langas ko kay kung langas ko og kaunon ko. Ana, yes. Sige, anything. It could be a pagkaon, it could be a fruit, anything. Unsa may tingog nimo kung kaunon ka. Palwa. Yeah. Sige, anything. Sige, matingog. Any sound you can make. Tell me lang unsa nga pagkaon na lang. Chicharon na lang. You are chicharon. Ang nga na-explain nga nung chicharon ka. Kaya kanon ako. Ang saman chicharon ka kay crispy. Correct? Dili necessary nga kanon, din sana mo tanong lang ko niya usa siya nga classic pagkaon. Sige, so Lady Jane, usa ka chicharon. Okay, palihog Lady Jane. Hatagin sa natong bangko sa Lady Jane because mangita tag kumalaon. Palihog ko Lady Jane, lingkod ano Lady Jane, kaya pangitaan ka na mo og pares. Okay, Eliazar, imuha na ning turno Eliazar. Bride, palihog arisa kuan. Because we are going to do the garter retrieval. Atong kuhaon ang garter nga nagpahipi sa liki sa kawayan. Kaya itong pangitawan na siya, Eliazar. Taraw nga ka na dili makaraw ka. Dali, bride. Palihog sa paglingkod, Ari bride. Okay, music, palihog, Mr. DJ. So, ang buhaton lang ni Eliazar is ang baba. Imong paakon ang garter. Inyong harong karon nga day, dapat mag-enjoy mo. Kapag just pa, Let's Nong Litoy. Asa si Nong Litoy? Kaya si Nong Litoy? Eh, mangita pagad para brother. uy, ayaw ko tubig. Palihog sa pag-retrieve the garter because this is part of the program, ladies and friends. This is supposed to be the most exciting part of the program and the groom himself is not participating, so we're gonna invite the brother of the bride herself. So please, you may retrieve the garter. Naa diha sa duha. It's either, it's not on the paag yun dahil, Jenicel. Maybe it's on the bagpak lang. So maybe kuhaon lang nimo ang garter any of the iyahang tail. Anywhere, just there. Asa si yes, brother. Because this is supposed to be the job of the groom. Sige, palihog ko dong Junreal. Kuha lang dong kayo para mag-proceed na ta sa kuan. Kuha lang ang garter, wala na lain. Birahon lang ang garter. That is the treasure. This is the treasure hunt. Yes. It's far there. Yeah. Wala na siya actually nasa panaragin sa baktag or sa tuhod. Yes. Everyone,
ladies and friends, a round of applause to Mr. the brother, Mr. John Relia. It is also your job because Minyo and Amangay, you have the right to also to pass this garter to the next. Ang mga lucky atong i-invite rin mga groomsmen. Palihog mga groomsmen. Arito rin mga groomsmen. Yes. Asa ito mga groomsmen? Yes, Gerald. I think we're gonna cancel this part of the program because there's none participating. So we're gonna move to the next part of the program. Let's go over to the opening of gifts. So may we invite our